Ben koni min koko abe we anga to kuyate ka aka bakrubaw ta ame soroka kuma di Ben ma ɲininkali minnu kɛra bakurubaw la ibe minnu ta kulu jaabi ame soroka kuma sigi Ben ma bakuruba la an bɛ se ka min jaabi o ye an bɛ bɔli min kɛ ni nafa ba la fɔlɔ-fɔlɔ a nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye ka se ka kibaruya cari i b'a dɔn Hachimi ni les 5 colonels olu nana sɔrɔ Faransi kɔdara dɛnɛ na o c'est à dire qu'an tun ye Faransi sen minɛ k'a bolo minɛ k'a da dɛnɛ na an ma foyi ɲini IBK fɛ k'a kantigɛ dɔrɔn sinon o tun kɛra ka ban bɔli nin kɛra k'o baara kɛ parce que kibaruya jɛnsɛnna ka Faransi kɔda dɛnɛ na o bɔli min fɛnɛ kɛra a bɛ bila minɛn filanan min kɔnɔ o ye bɛɛ ka se ka dusu k'i jalami munna parce que bɔli a nafa dɔ ye mun ye a b'a ye jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama k'a dɔn k'a fɔ ko ja n kelen tɛ Mali ko bɛ bɛɛ bolo de n'a fɔ min kɛra juma tɛmɛnen o juma tɛmɛnen bɔli n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ou bien n'i y'a jateminɛ a b'i tɔ jalami a b'i jalami cogo jumɛn na n'i ye jumadon ta kɛrɛnkɛrɛn la i b'a ye k'a fɔ fanga sɔnna k'a jɔ maa caman tun bɛ ka siran ko est-ce que ni sanction binna fangaw bɛna sɔn k'u jɔ wa bon bɔli u nan'o yɛrɛ sɛbɛntiya bɛɛ ɲɛkɔrɔ o kɛra sababu ye hali minnu tun bɛ filan na olu fɛnɛ nana fara jama kan donc bɔli a bɛ mɔgɔ bila ka u jami effectivement n'i ye jateminɛ kɛ an ka nin jamanaba in kɔnɔ a bɛ ye farafinna maa maa bɔ yen k'i wulila k'a fɔ k'i bɛna fɛɛrɛ kɛ k'an ka wariko sigi sen kan Faransi bɛ fɛɛrɛ tigɛ la u y'a caman faga bon dɔwɛrɛ tɛ Faransi fɛnɛ se dɔ tun ye min ye o ye an ka jamana ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ Faransi ni kuma caman fanga de bɛ kɛlɛ kɛ Modibo ninnu ka wagati i b'a ye k'a fɔ Faransi ni jamakulu de tun ani fanga de tun bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ ani fanga de bɛ ɲɔgɔn na mais an ye kɛlɛ bila dɔnsen min kɔnɔ sisan o de ye dɔrɔn kuma tɛ fanga ni Faransi cɛ bilen jamanakɔnɔdenw yɛrɛ de bɛ Faransi sen n'a bolo minɛ jamana faamaw b'a kana tigɛ ouais an nan'o stratégie de c'est-à-dire que e b'i jɔ dɔrɔn n'a y'a sen n'a bolo minɛ wagati min i b'a kantigɛ o de nana ni assise ko ye o nana ni mɔgɔ caman bila k'a jigiya san k'a fɔ k'an bɛ se k'an ka nafolo dilan n'o tɛ kunun an kɔrɔ o tɛ jeudi ye Faransi ka se dɔ ye jumɛn ye komi Chine ye droit de veto utilisé k'a fɔ ko Mali kana ɲangi Nations Unies na sisan Faransi ka taabolo dɔ ye jumɛn ye fɔ ma ko la politique de n'otage diviser pour mieux régner Chinois fɛ mɔgɔw de bɛ yen u minnu wele ko Uyghur kunun an kɔrɔ Faransi ka assemblée la u nana sariya dɔ ta n'o ye résolution dɔ ye k'a jira k'a fɔ ko Faransi bɛna fɛɛrɛ kɛ Chine ye silasa min n'o ye génocide min kɛ olu la k'u bɛna wuli sisan k'o kɛlɛ yanga diɲɛ kunna ko diɲɛ k'o kɛlɛ kɛ contre la Chine y'o kelen de kɛ en 1963 ka révélation fɔlɔ wuli an ka Mali kɔnɔ yan donc an ka fama ninnu caman tun bɛ siru ɲɛ ko mun na ko parce que ko ni ban'u ta ma k'u bɛ jamanadenw lafune i kama k'i gɛn ka bɔ fanga la mais malheureusement sisan min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko k'an b'an ka monnaie dilan ou bien n'an ko k'an bɛ fɛn kɛ Faransi la a ka nɔgɔn mun na parce que minnu kan ka su ka bila faamaw la olu yɛrɛ de bɛ k'e yɛrɛ de kɛlɛ sisan i m'a ye jate feerekɛla bolo o de kama ne la k'a fɔ Masi ye siɲɛ caman n ko Masi n k'an ye Faransi ka fɛɛrɛ évaluer an m'a sɔrɔ a tɛ sɔni fara yɛrɛ fa yɛrɛ parce que an yɛrɛ kun bolo ko kɛlɛ gɛlɛnman min don ja nangaraba kɛlɛ dɔrɔn de don komi a nangaraba kukala bon mɔgɔ bɛ hakɛ to a ka ca sinon a bɛ temps dɔɔni ta sinon papaga tɛ donc bi an bɛ donni min na ko bi kɛnɛw faralen don ka jɛya ka se ka nin baara ninnu kɛ donc bakuruba la n bɛ se ka ɲininkali minnu jaabi o bɛ tali kɛ an bɛ bɔ min na i b'a dɔn minɛli minnu kɛra kɔsani na a ye maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ mais ne yɛrɛ tɔɔrɔ minɛli tɛ dɛ n ye min jateminɛ minɛli ninnu kɛcogo la quoi k'i minɛ ten dɔrɔn n'a sɔrɔ a kɛra hali vagabond dɔ fɛ i bɛ se k'o faamu quoi
mais mɔgɔ min bɛ n'a bɛ jamana institution dɔ de kɔnɔ ou bien a bɛ jamana jɔda dɔ de la o k'a bɔ a da ko aw bɛ k'aw yɛrɛ kɛ n'a fɔ aw de ta ye Mali ye o k'o sentiment fasugu sɔrɔ mɔgɔ i ka minɛ dɔrɔn ko parce que k'i ka fɔta n'i ka kɛta nɔ kan k'i bɛ k'i yɛrɛ ta kɛ Mali ye i ka minɛ o nɔfɛ c'est ridicule sans mentir o de ne dimini quoi parce que c'est trop c'est-à-dire que o fɛn ninnu o tɛ ko ɲɛnama ye mais comme jamana ko kelen don fɛn dɔ ye bi mɔgɔw dɔw bolo k'a ko daminɛna bi de quoi sinon wagati min an kun bolo k'an ta ye Mali ye o wagatiw tɛmɛna o kɛra kabi a tɛ tile wagati min an tun bɛ sɔn ka bɔ ka pont tigɛ k'a bɛɛ tigɛ ka sira bɛɛ tigɛ marche avec barricade yan'an bɛ bɔ ka tila k'a fɔ fɛnɛ ko nous allons mettre à feu et à sang la ville de Bamako an y'olu don tɛmɛ o don y'a sɔrɔ u bɛ ne wele de ko général Kuyate dɔw yɛrɛ ɲumankana ko l'homme infaillible a o tun bɛ ne majamu n'o de ye général Kuyate l'homme infaillible l'homme des situations difficiles mais bi n'a fɔra ko an yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que an kumatɔ kana don mɔgɔw gasi la ne donna yan sisan hali ma se ka kun kɔrɔta ka yɛfɛ mɔgɔw filɛ tellement que an bɛ ka majigi boloda o wagati kelen ko parce que i sɔnna k'i bɛ ka jamana défend mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ fanga kunda la ko ka langage bi kɛ i n'a fɔ a bɛ ka yɛrɛ kɛ k'a ta ye Mali ye mais par quoi an bɛ k'o kɛ an bɛ k'o kɛ ni mun de ye mun an ka mun fɛn kelen de b'a yira an na mɔgɔw la bi ko an bɛ ka yɛrɛ kɛ Mali ye je sais pas bi peut-être a bɛ se ka bɛn de dumuni kɛ sinon o don a ye n wele ko n ka bɛna u bɛ yɔrɔ dɔ la ko n ka sanusi dɔ ɲini ka na n'a ye ne ma daraka yɛrɛ dun yɛrɛ mais on est misérable mɔgɔ dɔ k'an y'o kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ k'an ta kɛ Mali ye n'i y'a kuma fɔ sugu mɛn a b'i ladimi quoi mais an ye mun de kɛ an bɛ ka mun baara de kɛ au contraire nkalon bɛ ka taga da jamana na janfa bɛ ka bin jamana kan maa minnu kɛlen don k'u ka denbayaw bila ka kɔngɔ ni fɛnw bɛɛ muɲu k'u disi kɛ tata ye k'o baaraw kɛ dɔw ka jate la olu tɔgɔ minnu bɛ ka fɔ dɔrɔn k'olu bɛ k'u ta kɛ i n'a fɔ olu ta ye Mali ye i ka minɛ kunkɔrɔ les arrestations sont liées à ça et puis fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ ni kumanin dɔ fɔra dɔrɔn mɔgɔ fila bɛ t'i sigi Facebook sanfɛ ka kuma dɔ fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ papa on arrête pour arrêter Musa ka cas c'est à dire que o yɛrɛ ɲɛfɔra mɔgɔw dabali banna quoi ka jamana faamaw interpeller k'a fɔ ko jamana sariya de ko ni nin ko jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ et tuma ko ni maa min ye nin ko wale ta ka jamana sɛgɛrɛ ko jamana sariya de ko nin ka k'i la k'o kuma fɔlen k'o ye incitation à la violence ye la ilaha illallah mais Mali sariya jumɛn y'a fɔ ko ka Mali sariya kisɛ dɔ ta k'o interpréter k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ jamana kɔnɔ k'o bɛ k'i la ko o ye jamana sariya dɔ sɔsɔli ye bɛn ta kɛ kɛra jumɛn a fɔra ko bɛn yɛrɛ ye kuma min fɔ yɛrɛ a m'o yɛrɛ fɔ c'est pourquoi nous avons dit si les procureurs ont le droit et le courage de poursuivre mais ils doivent avoir également le devoir, le courage, le temps de bien visionner les éléments constitutifs de l'infraction. Ka mɔgɔ minɛ n'o ye tiɲɛ dɔ ye mais ka wuli k'i bɛ mɔgɔ fɛnɛ minɛ fɛnɛ a fɔra k'a ye fɛn min fɛnɛ kɛ o fɛnɛ sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ ye tiɲɛ dɔ ye o mais n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ taa vidéo ta dɔrɔn des vidéos de combien de minutes k'o ta ka taa 1 minute yɔrɔnin ta dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛna to n'o ye ko wayi ko karisa ka minɛ et puis on te prend mais an ko d'accord ni minɛli bɛ se ka kɛ o kɛcogo la komi zon tɛ namaratɔw tɛ kalabanci tɛ faso cilaw tɛ mais mun ye faso ci olu bɛ yan o mais olu tɛ ka minɛ a dun fɔra an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kuma fɔ ko Mali kiiri ko kabako don mais n k'a bɛ kiiri bɛ dɔ de bolo mais pour ka kiiri tigilamɔgɔ tɛ ka minɛ parce que ni kiiri tigilamɔgɔ kun juru jɔyɔrɔ la an kun tɛ se yan o an bolo olu de ye kumaw ye olu de ye ko kalamaw ye n'o tɛ mun nkalonmada yɛrɛ wolo la bi ni dɔw ma yɛrɛ wolo tɔgɔ fɔ olu tɛ sira fana dun u bɛ financer an fɛ de u bɛ nin an fɛ de u bɛ nin an fɛ de mais an bɛ jɔnni de jaabi aw b'a mɛn ka jɔnni de jaabi ne personnellement ne jugu ka kuma ni ne y'a lamɛn ça me fait rire parce que ne bɛ hinɛ i la de ne b'a dɔn ala ye ne sɔn min na n'ala tun y'o d'i ma e tun tɛn'i sigi ka manamanakan fɔ parce que nkalon da b'e bolo mun na parce que nkalon a ta m'e bolo ka nkalon ɲini fɔ taa tiɲɛ min b'an bolo o ma ban fɔlɔ donc forcément ni tiɲɛ fɔ t'e bolo i bɛ se ka t'i ta kɛ nkalontigɛ mais i b'o ko ye a ye maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ c'est pourquoi an bɛ don min na ko bi vraiment a ka lajɛ diɲɛ fan o fan ko dɔ bɛ yen jamana kun kan maaw bɛ bila minnu bɛ na ni basigi ye mais n'i ka kɛwale bɛ na wuli ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ funtɛnni ka bila jamana na n'i bɛ fanga bonda dɔ la i ma jɛn olu ko la n bɛ se ka bɛɛ minɛ o bɛ se ka kɛ devoir ye o ye sariya ye mais n'a kɛra n bɛ se ka bɛɛ minɛ k'o nege ye o ye fili ye dɛ
Ok. Voilà, au moins. Ok. Merci. Ame kuma di Ben ma o yɔrɔ la Ben CSP ni ko ni wulikajɔw taara fo ɲɛfɛ ko est ce que maa tɛ siran k'a fɔ fɛn dɔ kana bɔ a la mɔgɔw sigilen tɛ ni min ye sabula CSP kanu fana bɛ dɔw la kosɛbɛ Mali ko fana ka d'u ye. Ouais, bon, peut-être que manipulation n'est pas bon CSP quoi in kono kosɛbɛ quoi. Il y a trop de manipulation autour de cette question du CSP. Donc ani CSP membre minnu bɛ CNT kɔnɔ an n'u kumana ani CSP membre minnu bɛ gouvernement na an n'u kumana ani tonton général Gamou an n'a yɛrɛ kumana. Donc il m'avait même dit ko n ka yɛrɛ wolo mɔgɔ 5 fara n kan CSP ka sigi laban min kɛra Kidal kɔnɔ k'an ka taga u nɔfɛ. Donc parce que souvent u dalen b'a la quoi. Ko in yɛrɛ ko tiɲɛ don quoi parce que k'olu farala ɲɔgɔn kan étant les enfants du terroir c'est-à-dire olu de ye nordistes ye u nordistes ka fara ɲɔgɔn kan ko su cayara olu ye mɔgɔ min faga Sema la mɔgɔ si tɛ yen min y'o faga Sema ka kan kɔnɔ Sema ye mɔgɔ min faga olu ka kan kɔnɔ Gacha plateforme mɔgɔ si tɛ yen min y'o faga olu ka kan kɔnɔ mais bi s'ils décident de se donner les mains k'a fɔ k'u bɛ fɛ Nord kolo ka sumaya donc ko état ka ɲi ko k'u faamu ko k'u accompagner a la donc ne ye min fɔ ne kɔni ko tonton peut-être souvent hali mɔgɔ y'i ka tiɲɛ kan n'i ma faamu a kan i bɛ wagati di quoi ou bien i bɛ ɲɛfɔli caya pour que a ka faamu surtout que bolo minnu bɛ ko in kɔfɛ ani ko in bɛ ka taa cogoya min na ani laɲini min bɛ yen parce que l'armée républicaine armée kɔni ye jamana ta de ye armée nationale de bɛ yen quoi fɛn kelen pe min bɛ yen en temps de guerre l'armée peut faire recours à des groupes d'autodéfense ça et là k'a yɛrɛ koloma dɛmɛ pourvu que i bɛ ka bila armée ka plan de défense global kɔnɔna na mago bɛ se ka ye groupe dɔw la o wagatiw la mais quand l'armée décide de passer à l'offensive ka taa ka dugukolo récupérer o wagati la i bɛ to armée nationale de kɔ quoi et surtout que comme en 2011 aw bɛ ka recevoir Italie Faransi du ye jamana min ye n'a guwanna kɔ souvent a bɛ pion wɛrɛ pousser ni jamana wɛrɛ n'a ma na ko Serbie a bɛ na ko Hongrie walima a bɛ na ko Estonie ou bien a bɛ na ko Italie olu yɛrɛ b'a fɔ an y'an ka troupe retirer u dɔw taatɔ mana annoncer de ne b'a dɔn k'u bɛ yan i t'a dɔn yɛrɛ k'u b'i ka jamana kɔnɔ surasi dɔw ta ye surasi 50 ye dɔw ta ye 35 olu yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ dɔn déminage kɔ ko mini bɛ bɔ cogo di pendant que irisiw bɛ yala ni armement min ye o blindé o bɛ mine dɔn de ko mine bɛ nin yɔrɔ k'a détecter ka tila ka mine détruire ale tɛ mine déminer dɛ a b'a détruire de ka tɛmɛ a ka sira fɛ ka taa n'i ye mine don o wagati la o b'anw bolo ne ko k'e bɛ taa donc ala ka se n'u ɲuman ye an b'o hakilina min kɔnɔ donc o de la ne y'a ye ko manipulation ka bɔ a ko kɔnɔ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka Gamou est un patriote convaincu il peut être manipulé comme nous tous bɛɛ bɛ se ka ladon fili kɔnɔ i bɛ da mɔgɔ dɔw la u b'u cɛ ka bɔ i kɔrɔ parce que la partie diplomatique la partie politique olu si t'ale ale ye parti militaire de bien vrai qu'ale de ye plateforme ni Gaci a kɛlɛcɛw ka ɲɛmɔgɔ ye donc a nɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka don fili dɔw kɔnɔ a tɛ min contour bɛ analyser tout de suite mais an fana bɛ kan ka kuma fɛ a interpeller la au plus haut niveau comme Mali Aziz ka preuve de contraire Mali armée générale de don donc Mali surasi caman minnu b'a nɔfɛ Mali ka dɛmɛ ni fɛn minnu bɛ o bɛɛ dɔnnen don donc o kama Sadio Kamara yɛrɛ tun bɛ Gamou de nɔfɛ o Assimi ye wagati kɛ Gamou nɔfɛ donc des jeunes que toi-même tu as formé encadré bi olu bɛ o haut sommet même à Gao ne ni Assimi ni Gamou an ye ɲɔgɔn fɛ o Assimi ka coupe la à Gao Gamou a beaucoup contribué ka Gao sécuriser pendant tout l'événement sportif donc an ye ɲɔgɔn ye on a fait Menaka an ye yɔrɔw kɛ donc pour moi ne bolo a bɛ segin a kɔ quoi ne dalen don o la quoi ko ni ko in bɛ ka taa Gamou bɛna a ye quoi ko tiɲɛ na ne tun bilala fili kɔnɔ et je comprends que bi Mali ka hɛrɛ t'a la Gamou kɔni bɛ segin a kɔ n dalen don o la tabarikala et du camp de la Sema mɔgɔ camanw bɛ yen bi qui sont en train de raisonner mɔgɔ bɛ combat dɔ kɛ bi i bolo k'a bɛ se k'a buti mais 10 ans après n'i y'a ye i bɛ ka ya tɛ yen tugun Assimi Goïta ya de bɛ yen cɛ an ka nin ko in tɛna ɲa ne ne dun tora Mali ko in na n bɛ se ka kɛ ministre ye n bɛ se ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ Mali bɛna ja wa ne n tora côté dɔ in na France bɛ t'i da Niger k'an dɛmɛ cogo o cogo
mais là-bas en fagali quoi. On te gagné et puis quelques mois on peut résister mais on peut pas gagner face à l'État malien responsable et patriote. Au kama moko chama me raisonner positif ou bien à femme ou bien c'est quoi. Nous connaissons la bataille de Kidal à grand film. Ni ne blague réalisation kala ni ne réalisation quoi. Donc je sais que moko chama me boala mais ban chef ba mi bijo ni to ko blala serif. Ini moko dama mu ba jo ala ka hinaula quoi. Ou bien quand c'est fa ka ta da France comme kunya ka comme 2012 ka tout da Blaise Compaoré fait Ouagadougou ka tout da Niger et ka tout da Mauritanie. Ou ka jike bidona wakati do bina so de befsaya. Ni ma jike bidona ala ki da rosma wakati de bina se ne yo de famu mais mi e ko population civile fena be se ka ko do famu wakati kono quoi. Et puis nous ya ye ko be ka ta choko mina bebe état de ko ali bizis ka preuve de contraire ni a population civile ou be gamun ko parce que gamun ko ka be malika kele yako parce que population mu yere Mali de là ni moko dama doni mine marfata al naunga assemblée générale jama ka chanu yo lu ko tede ka tu ko se me France la kana ku ba ga ko nord be bu ko be suraka be bu ko tet nye o te surunya ka tnye ni e Mali mine nord population be kiko mais ni go ki be Mali bla ou be bla de bonya ni tanga mi mi ka denendo ibe ka Mali ka kele ami sabate c'est fois que le tonton le général Gamou mon très cher ami il va comprendre cela et ne ba do abe façon in fait comme façon dont il aime ce pays abe bo ni feeling qu'on a bien si Mali ma meta Mali ka libération kele ke ñon fait comme il a sauvé le Mali contre la partition dans les années 2012-2013. Okay. Je sais que le même Gamou demeure quoi. Ok. Ko ikoko ennemi munu kon la surtout Bamako ya ko ils sont comment dire hors d'état de nuire. Ki gagna folie wala oka. Wala ça be fa. Parce que mangangu nchara kwa mas. Mangantu nchara ame bo antara Karsao a rencontré ils étaient kalaje comme faranyoga ngara togom autant du M5 RFP katani beka o nyogo yew no la be on kume senao o conférence ou no kuma ba on fenchamo mais anye boli minge odo mas ça a mis hors d'état de nuire. Oui, tous les politiciens verraient qui étaient en train de rêver sur une possible déstabilisation du Mali. Ay bebla hors d'état de nuire. Ils ont su que ne ma bonne na parce que vous avez militant ba de siram ne kata goudron na walai parti nous foroko langolo do mas uteka communiquer ka démission ni défection mi bebi parti nous opposer le no transition na ala de bado dongo do on be doga adhésion sur walai mbora ni parti na dongo do dobe na auma au sein de yera wolo ananga organisation allié partenaire munume dongo do dobe na mbora ni parti na nana parce que an kumbolo jamana kodo an kumbolo nindo do were ba fanya al sini ko élection sera ou ta voter ou ka président mais ou be transition nyonti mina ou luto barala ou no fait quoi mais al sa lu dalen no ala ku se ka Mali bo dinga kono quoi ni élection sera ou bu ko de mais bi ou be transition ou be fait ka transition nyonti liminke pour X ou Y raison ko luto suyo là quoi donc chaque jour on reçoit et na me ka tourner comme da fa on fa ani parti de nous militants ne ba ka ñogon fait wallahi quand on a été à Kay on est Yelema Adema Asma Kodem on o mogo de akay Sikaso pareil Kulikoro pareil ni nana Bamako kungolo ko ne me kumala parti kungolo ba ou be kumala parce que machine à calculer de boubolo quoi 2022 plus 10 olubo calculer là ni 2022 ne ma ke président me santé ka ya bébé 60 ans 70 ans de kono donc mogo munumbe ko alo lu se ka kono lige o to e mogo fla de cadre ko nana Pulo ani Moussa Mara olu parce que Pulo a 50 ans Moussa Mara a 43 ans donc olu se ka ani bo Goïta be mais Goïta ka parti voilà force te ale la bi peut-être takale ñefe abse ka elu ñini abse ka laje ka dili sarandoni parce que Mara tara élection bawla anyo ka jabi uye Pulo tara élection présidentielle la signé flabé à 5e donc bien vrai qu'après RPM ni ko chamo ye baraka ka Pulo kele ñere affaibli al sabo RPM ko o RPM ye jo wala gi nunu bolé ale ka parti la o ya ka parti chechu interga do no asoro wakati do kun gele ara ni ñogonche
mais an ye ɲɔgɔn faamu an ye ɲɔgɔn minɛ donc bi an bɛ échanger an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ baro kɛ mais je leur dis Oumar Margo dit qu'il n'est pas d'accord avec la trajectoire de la trahison mais a ma sɔn ka taa fara ni mɔgɔ ninnu kan Adama yɛrɛ y'i sama ka bɔ a la bi maintenant olu ko hali n'u k'u ma sɔn trahison ma ne y'o de fɔ Pulon ni mara ye n ko ne kɔrɔkɛ y'aw ye n terikɛ y'aw ye hali n'an ka faamu tɛ kelen Mali taabolo kan a t'an si bɔ malidenya la bon a t'a yira ko dɔ in bɛ tan dɔ in bɛ tan nka ne bolo aw ni ninnu tɛ mɔgɔ suguya kelen le RPM a tout fait pour détruire toi Moussa Mara ne y'a fɔ a ye i b'olu kelenw kɔ hali bi ko cadre de réflexion pour la réussite de la transition Pulo RPM ye ka parti ci k'a kɛ tomo ye k'i kɛ fɛn bɛɛ bien vrai après tout ça tu restes debout i b'olu kɔ tugun ko cadre de réflexion pour la réussite de la transition hali n'aw b'a fɔ ko a b'a assumer a b'a la transition dɛ ni transition tacogo man n'aw ɲɛ an tɛ k'a faamu an bɛ ka taa min an tɛ taa soda lɛnkoni na aw nɔfɛ ten a ye taa aw kɛrɛfɛ aw k'o fɔ kɛrɛfɛ aw ni ninnu t'a fɔbaga ye ɲɔgɔn fɛ donc an y'a essayer k'o de ɲɛfɔ olu ye parce que olu fila ye n terikɛw ye olu fila ni ka bonya bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ kosɛbɛ donc Moussa Mara ni Pulo ils sont mes amis ils sont mes grands frères o côté bɛ hali ni tɔw tɛ ne jugu ye u bɛ se ka bila jamana kɔni bi u bɛ ka jamana juguya ça c'est très clair donc i b'o ye u ka san 30 u bɛ ye min kɛ jamana kɔnɔ o ma dogo mɔgɔ la n'a jamana nin don n'a jugu don jaabi bɛ maliyɛn bɛɛ bolo Adama bɛ ten RPM bɛ ten donc bi Adama kɔni bɛ ka tuubi ta ka segin ka na ka transition kɔkɔrɔma don tuubi ma datugu donc ni tɔw bɛ se k'o tuubi ta rester derrière la vision patriotique et vigilante du président Assimi Goïta n'u nan'o kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'u ye tuubi ta ka yafa kɛ nka min ye k'i tigɛ bɔ tugun ko ka so karafe d'i ma jamana kɔnɔ non au serment de du peuple malien ma plus jamais ces gens-là au pouvoir au Mali o kɔni o banna de o an tɛna an ka jamana jɔli ka risque ta ka se nin kunnama la ko ka tila k'o fanga la segin ka di olu ma n'u bɛ sogo la o kɛlɛ min bɛ sen na Masu u k'o kɛlɛ kɛ dɛ u k'o kɛlɛ kɛ trajectoire kura min taara bilahi an bɛ taa n'a ye au prix de notre vie an bɛ taa ni nin trajectoire in ye dɛ transition oui après transition oui o de ye tiɲɛ yɛrɛ o de jɔrɔ b'u la u b'a dɔn ko nin denmisɛn ninnu ni nin ko in ɲan'u bolo après transition anw ta tɛ yen n'anw dun ta tɛ yen an y'an si ban an si bantɔ don n'o de ye tiɲɛ o bɛ kɛ ko Choguel da sera a ma sɛbɛn min nana ni faransi ye yan o sɛbɛn copie k'olu y'o ɲini u ma se k'o sɔrɔ k'u taara sɔrɔ fo Sénat français ka site de kan k'ale ma se k'o faamu k'a ma se k'a faamu voilà donc pour nous Choguel y'o fɔ an kun y'o dɔn parce que Jango Pere de y'a fɔ Jango l'avait dit clairement ko olu y'a laɲini kɛ cogoya min na France bɛ na appui aérien na ko France ambassadeur y'a laɲini kɛ ko ɲɛti ko f'u ka na k'u daga Mali kɔnɔ 9 janvier sufɛ k'a dugujɛ 10 janvier 2013 la ko furukufurukuw kɛra olu kɛra donc Choguel kɔni y'a fɔ mɔgɔw y'a kɛ kuma kura ye non seulement kuma kura tɛ an y'a fɔ k'a bɔgɔla dɔn o tɛmɛnen kɔ premier ministre fɔlɔ tɛ Choguel ye k'a fɔ dɔw bɛ k'o bɛɛ kɛ Choguel don o don a bɛ bɔ a bɛ nin fɔ Faransi ma tiɲɛ de don ni mɔgɔ jugu ma jogo jugu bila tiɲɛ fɔla bɛ tiɲɛ fɔ bila ko mun kɛra don o don a bɛ fɔ f'u k'u ka jogo jugu in bila u ka jogo jugu bila ye mun ye u k'an ka jamana to an ye an y'o kuma de fɔ wa o baara de fana bɛ ka kɛ sen kan donc Jango Sissoco a signé na k'ale min to premier ministre ya la ale yɛrɛ y'a fɔ a tɔ tora jumɛn sisan an ka jamana hɛrɛ lafasali an k'o baara bila sen kan wagati de sera pour dire que janfa bɛ à tous les niveaux au niveau de Jɔnkuna au niveau d'IBK au niveau de Bandaw janfa bɛ donc ni janfa dɔnna janfa bɛ waraka cogo min o baara de bɛ ka bila sen kan bi. aw bɛ bɔli minnu na nin waati ninnu na hali sini bɔliba dɔ wɛrɛ bɛ yen ko yala a bɔli ko nafaba bɛ ka y'a la. ko o bɔli ninnu ko aw ɲɛ b'o nafa la. voilà an ɲɛ b'o o nafa min na bi o de kɛlen don k'a to diɲɛ bɛɛ ye Mali bonya diɲɛ bɛɛ ye Mali to yen donc c'est pourquoi a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ja jɔ wa a b'a yira fɛnɛ ko jamanadenw bɛ taa sira min kɔ a bɛ sira de jɛya ka taa fɛ parce que an bɛ transition kɔnɔ i tɛ nale référendum ko tɛ sen na mun ko bɛ sen na hali ni ye mɔgɔw ka kuma ta i disait quoi ko assise ko mɔgɔ 1000 ou bien mɔgɔ 10,000 ko ka taa sigi ko ka fɛn ta i tun bɛ k'o de kuma fɔ donc kabini ni jama bɔra ni jama bɛ bɔ chaque fois a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ja jɔ c'est pourquoi ils ont décidé de rejoindre le peuple comme ça s'est fait dans les pays latino-américains
dirigeants ka bɔ ka na manifestation na jamanadenw nɔfɛ kabiri ye i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na il faut montrer que nous sommes un peuple un but une foi et un peuple debout est un peuple invincible donc an y'o baara min yira o de b'a to farafinna bɛɛ bɛ ka bɔ sini jamana bɛɛ bɛ ka bɔ sini sous le leadership de notre camarade cher aîné Kémi Séba bɛɛ bɛ ka bɔ Kémi de wele bila bɛɛ bɔra donc ko kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ dɔ ka visibilité ka bon dɔ ka influence ka bon diɲɛ kɔnɔ o ye diɲɛ yɛrɛ ta cogo ye bi Faransi ka kɛlɛ la Kémi Séba à l'international il reste le plus influent le plus médiatisé donc ale ye wele min bila organisation caman o de farala ɲɔgɔn kan k'a jaabi i b'a sɔrɔ Burkina a ka urgence panafricaniste b'a jaabi mais Copa BF fana b'a jaabi tuguni donc ka tɛmɛ dɔ wɛrɛw kan o n'a ɲɔgɔnna caman olu minnu kɛra jamana Niger i b'a sɔrɔ Niger debout b'a jaabi fɛn wɛrɛw b'a organisation wɛrɛw b'a jaabi donc partout organisation bɛɛ y'a ye bi an ka don da kelen fɛ o de bɛ na ni Afrique ka unité et ce que le peuple est en train de faire je réitère mon appel au sein des rangs des militaires patriotes militaire ko kelen kɛ jamanadenw bɛ ka lamaga min kɛ surasiw ko lamaga kelenw kɛ pour que farafinna ka bɔ nɔgɔ la quoi an bɛ ka farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya min fɔ a ka bɔ idéal la a ka kɛ combat ye quoi c'est pas un rêve quand nous demandons l'unité africaine mais c'est un combat et pour que ce combat puisse se transformer en réalité il faut que l'armée branche patriotique accepte de se rallier avec le peuple pour chasser ces dictateurs-là, ces dirigeants laquais de la France-Afrique. Ok, ɲininkali wɛrɛ bɛ yan ko nin ko bɛɛ bɛ sen na ta ko dɔw bɛ ka an ka jamana ɲɛmaaw k'u critiquer ko yala ko olu bɛ se ka mun de kɛ walasa o critiquew ka jɔ. Voilà, ne kɔni bolo moi personnellement. Tiens la critique ne b'a positiver de. Et ta contre là? Non. Ne te critique contre là, ne b'a positiver de. Ni go bi. Boke, follow mo ko me bo. Surasiw ka prime be dun. Ni ye PGA la prime générale d'alimentation. Ni o ta ko lajɛ 6000 a bɛ bɛn don o don 200 ma. O 200 la dɔw bɛ 60 tigɛ, dɔw bɛ 120 tigɛ. Bɔ bi kɛ. I k'o fɔ kɛ sous Assimi, sous Sadio Kamara ko surasiw ka prime bɛ ka tigɛ. A yɔrɔ bɛɛ a galon bɛ jɔ i la o tɛ se ka fɔ o n'i bɛ ka critique kɛ bi critique ninnu manipulation caman b'a kɔnɔ mais o démonter l'état c'est pour démonter et pour rassurer et nous sommes là galon bɛ tigɛ Mali ko kan an bɛ bɔ k'o fɛsɛfɛsɛ n'i ye mɔgɔw kunna siri aw fana bɛ yan ka mɔgɔw kunnafoni radio patriotes bɛ yen o dɔ ye Peace FM ye o t'aw ɲɛna kuma o bɛ fɔ aw kɔ maliyɛn bɛɛ b'o dɔn donc n'o kumaw bɛ sen na on n'a pas peur d'affronter o. An ma siran affrontement ɲɛ o débat de y'a diya ye an ka débat kɛ tiɲɛtigi bɛ jo o min fana ye nkalonitigi ye o na jalaki i b'i ta dɔn i bɛ tubi ta mɔgɔw bɛ ka tubi ka na don o don comme je l'ai dit don o don mɔgɔw bɛ ka tubi ta ka na o kama on n'a pas peur il faut que mɔgɔw ka kuma a dɔ la i ma min yɛrɛ faamu a bɛ kɛ sababu ye i b'o faamu quoi donc an ka mɔgɔw to yen u ka critique kɛ mais ni min fana bɔra jamana sariyaw dan kɔnɔ ni ɲangini min kɛ ka ta k'i sɛgɛrɛ sariyatigiw bɛ yen k'o ɲangini ta n'i donna jamana janfa gun kɔnɔ fo ka galon tigɛ ka jamana institution buruja ka se kunnama dɔ ma min yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ i ni ɲangini min fana ka masa o ye diɲɛ jamana bɛɛ ye o ɲangini bɛ da i kan o bɛ kɛ États-Unis après 400 ans de démocratie o bɛ kɛ Faransi o bɛ kɛ Russie yɔrɔ kɔni Poutine tɛ blague o i y'a kɛ i dɛrɛ la o de bɛ Poutine fɛ hali sisan opposants b'o lahalaya de kɔnɔ c'est pourquoi u bɛ kule la don o don a tɛ opposants fɛngɛ a tɛ parce que n'i ye dan sago dan b'i sago o de ye tiɲɛ ye quoi donc o de bɛ yen et il faut qu'on accepte le débat contradictoire dɔw ka kuma parce que dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka kuma yɛrɛ ka ɲi min na a b'u lafiya mas parce que degun min b'u kɔnɔ n'u ma bɔ a laban u bɛ taa n'a ye quoi parce que olu tun tɛ fɛ ka min ye olu y'a yira jamanadenw na ko min tɛ se ka kɛ kalo 6 kɔnɔ quoi Assimi ni Choguel ninnu faralen ɲɔgɔn kan Maliki Diawo CNT o baaraw bɛ ka kɛ quoi donc c'est important u ka bɔ k'a essayer k'a buruja k'u yɛrɛ défendre ils sont en train de défendre leur bilan comme ça k'a yira cɛ nin bɛ ka kɛ kalo 6 dɛ mais san 30 tɛmɛnen an fana tun tɛ fugari ye quoi donc ni mɔgɔ bɛ k'a yɛrɛ firifiri n'i ye sɛ kan tigɛ o y'i se ye mais k'a firifiri sɛ b'o kɛ dɛ donc an k'u to u ka kulekan labanw de ye nin ye u ka retraite forcée comme je l'ai dit o de sonnera a la kekumaw olu caman taara kɛ tunkarankew ye
Manumbula. Do wɛrɛw bɛ yen olu kɛra sɛnɛkɛlaw ye ni minnu ka kɛku la mas u ka politiki to yen u ka taa sɛnɛ la mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn vraiment parti politiki an y'a baara kɛ san 30 kɔnɔ an y'an seko kɛ jamana ko la an bɛ yɔrɔ min na bi ni aw bɛ taa n'a ye ne kɔni bolo ne sera n dana n bɛ taa foro kɔnɔ u ka taa o de da ka d'u la mas o ka fisa lajaba min b'u ɲɛ an'u ye wari min dun o baara bɛna daminɛ dɛ o baara bɛna daminɛ a da yɛrɛ la mas coup de frein de kun dira o coup de frein kun dira wagati dɔw ni ko dɔw kɔnɔ k'o baara kɛ dossiers bɛ yen u bannen bɛ yen n bɛ RPM fɛ kɔnkɛrɛ kɛ n bɛ kɛ candidat ye ayiwa baasi tɛ i bɛ taa angɛrɛ feerela tɛ ɲɛfɔ n'u tilal'o la u tɛ ka minɛ k'u ye politiciens ye u bɛ ka minɛ de k'u ye jamana nafolo dun a dalu de bɛ yen wa anw yɛrɛ m'a fɔ u yɛrɛ ka fangaw de y'a fɔ yan o y'a sɔrɔ organe de contrôle judiciaire minnu bɛ yen olu de y'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ Assimi ma papier foyi dayɛlɛ a ka wagati la mais papier minnu kun bannen don k'a y'a ta o de fɔra ka fiɲɛ di justice ma a ye taa n'a ye hali ni ne yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw y'a kɛ a y'u dɛrɛ wa conseil des ministres la chaque fois a b'u rappeler ni ministre min yera yuruguyurugu la walayi n t'i lakana an nana de joli de kan ko Mali kura mɔgɔw de sɔnna k'u nin di an nana anw yɛrɛ tun bɛ fɔrɔn na don o don saya bɛ tɛmɛ an kɛrɛfɛ i ni dɔ bɛ surɔfana dun aw tɛ si yanni dugu ka jɛ aw bɛ attaquer o tigi bɛ bi donc an mana kulonkɛla an nana Mali kura ko de la o kama ni mɔgɔ min y'i profiter nin période kɔnɔ k'i bɛ sonyali kɛ ni i nɔ yera la n b'i labila kiri ɲɛkɔrɔ i bɛ minɛ comme président tɔw bɛ mɔgɔw protéger ale tɛ mɔgɔ protéger donc pour nous o baara minnu bɛ ka kɛ o de ye nisɔndiya ko ye donc o de la yɛrɛwolo mɔgɔ minnu minɛna ni dɔw ye ɲininkali kɛ olu da ser'o ma on a Musa Jara ta kɛra min ye an ye ɲɛfɔli k'a la il faut reconnaître que mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ o ye tiɲɛ ye quoi donc yɛrɛwolo bi bi in na yɛrɛwolo bɛ kɛlɛ min na ça crée des jaloux anw yɛrɛ b'o dɔn i tɛ se ka kɛ k'e bɛ bila bi organisation de jeunesse organisation de la société civile ɲɛma ko mɔgɔw tɛ to i kɔ ka mankan ci kɔ o tɛ tiɲɛ ye quoi o ma daminɛ anw na minnu tun bɛ yen ka kɔ yɛrɛwolo ɲɛ don o don i b'a ye video bɛ k'u kan u b'u buruja don o don plan dɔ bɛ ka latigɛ k'u kɛlɛ et partout dans le monde n'i taara Burkina i b'a sɔrɔ mankan bɛ Balai Citoyen kɔ ye n'i taara Sénégal mankan bɛ Yanamar kɔ n'i taara Congo mankan bɛ Filimbi kɔ o mankan kelen de bɛ hali Kémi Séba kɔ i tɛ se k'a fɔ k'e bɛ na mɔgɔw ɲɛ ko mankan tɛ caya i kɔ o mankan min bɛ anw kɔ o mankan bɛ administration kɔnɔ o mankan bɛ armée kɔnɔ o mankan bɛ justice kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye wali i bɛ ka bin o ma diya le fait que yɛrɛwolo a joué un rôle de premier plan o ma diya mɔgɔ caman ye minnu fana tun b'o fanga kɔnɔ donc o bɛɛ kama fɛn caman bɛ créer jamana ko tɛ haine min bɛ ka ɲɛsin mais nous nous sommes suffisamment préparés pour ces contradictions là a caman bɛ a jɔ ni kunnandi olu bɛ tuubi de ta sinon a tɔ fɛn fɛn u bɛ tila ka effacer de quoi d'ici quelques mois u bɛ tunu de masi i b'a fɔ k'u kun tɛ yen et ça c'est à tous les niveaux donc yɛrɛwolo mɔgɔ minnu minɛna minnu ye kuma jɛgɛnen fɔ a la o dɔw ka kuma bɛ se ka kɛ ko jɛgɛna yɛrɛ o mais dɔw bɛ yen olu ta fana u y'o la jɛgɛ de dɛ par exemple Musa Jara ye kuma min fɔ ko code pénal don dɛ an bɛ don a kɔnɔ sisan article 33 article 34 ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye tigɛ di kɛnɛma jugu ma ko ka Mali janfa ko k'i jɔ ko k'i faga peine de mort peine suguya 3 de bɛ Mali kɔnɔ peine de mort ani peine prison ani peine amendaire donc o peine suguya 3 peine de mort b'a la dɛ a bɛ Mali kɔnɔ k'i jɔ ka mugu ci la k'i fusiller o bɛ Mali sariya de kɔnɔ anw m'o sɛbɛn wa anw m'o fɔ k'o bɔgɔla dɔn mɔgɔ minnu tigɛ di Faransi ma k'u lajɔ place de l'indépendance la an ye jama min bɔ k'o ɲɔgɔn bɔ k'u kun ci po n'o de bɛ Mali tile o ka Mali tile ma n'o de bɛ Mali tile o ka Mali tile o de bɛ code pénal kɔnɔ anw m'a sɛbɛn donc c'est ce que Musa Jara a dit o de bɛ Mali code pénal kɔnɔ a ye taa code pénal kalan ni code pénal yuru la o b'a fɔ non pour que peine de mort ka kɛ a bɛ se ka san 4 ta a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ka ca hey anw bɛ ɲininka o la a bɛ yen wa a tɛ yen est ce que yɛrɛwolo de y'a sɛbɛn c'est ça la question aw bɛ se k'anw bagabaga ni kaso ye aw bɛ ka sogo wa mɔgɔ min ye kaso kɛ siɲɛ kɔnɔntɔn e b'o lasira n'o ye mun na a dɔw la u bɛ fanga de kɔ u bɛ k'o de fɔ
ko yɛrɛwolo ye bouclier bi pour que fasoden jugu kana na ka dankari Asimi ka fanga la an ka yɛrɛwolo kari an k'u bin n'o kɛra an bɛ se ka Asimi sɔrɔ o stratégie de b'u caman bolo o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye o sen fɛ u bɛ tɛmɛ sira 120 fɛ mais il se trompe u bɛ tila k'a faamu k'u fililen don tagalen ɲɛfɛ donc an ka mɔgɔ minnu minɛna c'est des gens u contannen bɛ parce que an ko an ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min Kulukoro an y'o de fɔ mas hali ni an ka tɔn tɔgɔ lajɛ pour l'Afrique et pour toi nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi debout sur les remparts ni ye debout sur les remparts lajɛ a kɔrɔ do ye an pɛrɛnnen do kaso tɛ dɛ k'an ka liberté di tɛ dɛ bilayi talayi an pɛrɛnnen do k'an nin di an bɛ yan sisan n tɛ Sidiki t'a dɔn ne Jɛnɛba kolen do n t'a wuli kuma dɔn quoi n'a nana kuma o kuma a bɛɛ ni Ala na kira cɛ an pɛrɛnnen do pa kelen pe t'an bolo k'a fɔ Ala m'an jɔ kuma tɛ ka segin an kɔfɛ ni min t'an dɔn i bɛna an dɔn ko yɛrɛwolo mɔgɔw bɛ kuma i b'a fɔ u ta ye jamana ye ni ye procureur ka jugement ko ye e ye jɔn ye k'i bɛ taa nin kuma sugu ta k'i b'o fɔ yɛrɛwolo ma tu es qui k'e bɛ nin fɔ yɛrɛwolo ma je suis ici chez moi c'est à moi de faire la gloire de ce pays o ye jɔn ka kuma ye n ko ye pionniers ka dɔnkili de ye yɛrɛwolo de y'o dilan bon le Mali m'appartient en tant que peuple malien e ko cogo di ni ko yɛrɛwolo bɛ k'i ta ka yɛrɛwolo bɛɛ to yen dɛ moi Ben Adama Ben Jara le Mali m'appartient en tant que peuple malien e bɛ se ka mun kɛ mun tu peux faire quoi ko to ɲɔgɔn tala bɛ karata mugu mɛn si la ko to ɲɔgɔn tala bɛ karata mugu mɛn si la anw tɛ se k'a fɔ ko justice pour tous k'a fɔ k'an bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw fisaya justice sanfɛ kuma jɛgɛnna an ka mɔgɔ dɔw bolo on est d'accord ni ɲangi min bɛ da olu kan masse ils vont assumer et nous allons les suivre mais k'a fɔ k'i b'an nasiran ko dɔ kama i kɔrɔkɛw y'i wele i mɔgɔw i bonyamɔgɔw y'i wele i danayamɔgɔw y'i wele nin ko jɔ bɛɛ ni sɛki ko an bɛ se k'o accepter mais an tɛ siran dɛ a bɛɛ ni Ala na kira cɛ an tɛ siran musow kɛlen ka bole fa an balakaw ma dɔgɔya ma tɛ n dɔgɔnin kɛlen ka kaso b'a fɔ ale ko n bɔra ye n bɛ ka Pape Diallo ni Adama ninnu lajɛ n yɛrɛ y'a kɛ siɲɛ 9 i bɛ nasira mun ye c'est un changement de dortoir siyɔrɔ falen i bɛ nasira mun ye wali o a tɛ k'a ja la dɛ si pense que a bɛ k'a ja la o tɛ tiɲɛ ye dɛ n'i ma dan yɔrɔ dɔ la a bɛ yirila k'i dan ye yan ye o fana se b'an ye dɛ mais nous sommes un mouvement positif an tɛ tiɲɛni kɛ quoi an sera yɔrɔ dɔ la ni yɛrɛwolo min farati faut pas fitinin an bɛ se ka jamana in don kɔlɔlɔba kɔnɔ quoi donc le moment est très très sensible o kama an bɛ ballon bila dugu ma quoi on accepte l'ultime sacrifice fɛn bɛɛ ka kɛ yɛrɛwolo la mais pas kelen tɛ yen dɛ an tɛ segin an kɔfɛ an tɛ siran wa n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ɲɛsin o ma yɛrɛwolo la ko de bɛna ala segin o tɛ donc an b'an ka mɔgɔw wele minnu bɛ diaspora la minnu bɛ yɔrɔ caman na an n'u ma se ka kuma c'était un message pour que bɛɛ k'a dɔn état d'âme bɛ cogo min na o temps u ka zonw minɛ o temps minnu bɛ kuma dansagolenw fɔ u k'o minɛ hali n'a kɛra ne yɛrɛ ye tiɲɛ na u k'a minɛ n'o y'a sɔrɔ an ye dansago kuma la n'a kɛra yɛrɛwolo mɔgɔ o mɔgɔ ye u k'a minɛ quoi sariya ka tile mais n'a fɔra k'a bɛ instrumentaliser parce que u ka commentaires de ye ne bila nin état kɔnɔ quoi sinon ko kɛlen ne ni Sidiki ye vidéo kɛ yɛrɛwolo page officielle kan an ko calm down an ka ballon bila dugu ma mɔgɔ si kana fɛn kɛ i t'i yɛrɛ auto 16 milliardaire zonba kulew la e ye jɔn ye mais k'i yɛrɛ auto 16 ko kuma fɔra d'accord an ka ballon bila dugu ma masse jamana yɛrɛ kama n'an bɛ posture min na o kama an bɔra ka bɛɛ la sabali mɔgɔw boli wulila ka mankan ci ka fɛn caman kɛ mais an taalen tribunal la an ye commentaire minnu sɔrɔ yen masa commentaire ninnu c'est tout sauf le droit tɛ donc on interpelle le procureur a tɔgɔ Idrissa Touré mon grand frère a k'a yɛrɛ ressaisi commentaire dɔw la il extrapole souvent a bɛ taa yɔrɔ jan Touré i yɛrɛ ressaisi ni jamanadenw ko i ma k'i bɛ ka nɛni dɔgɔya k'i bɛ ka fɛn caman dɔgɔya k'i bɛ k'i seko kɛ kiri la d'accord mais kana don considération politique kɔnɔ politico-politicienne kana don instrumentalisation kɔnɔ kana don manipulation kɔnɔ wagati dɔ sera i ko jɔ i ka na kiri ye min fɔ an yɛrɛ b'i dɛmɛ o baara la pour que kiri bɛ tilen cogo min o de y'anw ka kɛlɛ vive un état de droit o de y'anw ka kɛlɛ mais an tɛ siran dɛ non an tɛ siran an tɛ foyi parce que mɔgɔ min bɛ fɛ ka sa e mana t'o datugu pour que a faso ka bɔ ne ko i b'o bagabaga ni kaso ye muso kɔlɔma tɛ lasiran ni namasa ye sa Alpha Blondy y'o fɔ sa o ye tiɲɛ ye sa an ka sabali quoi an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali kura in kɛ quoi on est tous jeunes
an kana don fɛn dɔw kɔnɔna na a cɛ ka jugu quoi an kana don donc o wagati de sera a kɛra yɛrɛ wolo ye o a kɛra kulu wɛrɛ ye o an bɛɛ ka débat politique apaisé d'accord mais manipulation ma ɲi dɛ ou bien ka i acharné fɔ ne de ka tɔgɔtigiw minɛ n bɛ yan n tɛ bɔ yan ne ma bɛn minɛ Salif Tarawele tun y'o kalekan de don n tɛ bɔ yan fɔ n ka bɛn minɛ a taara tile 7 bɛn minɛ na M5 kɛlɛ la quoi donc ni d'a kan a bɛ kɛ ko dɔ y'i bolo quoi donc pour nous an ka balo in bila dugu ma an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma yɛrɛ wolo mɔgɔw tɛ sariya sanfɛ walayi an bɛ se ka minɛ an bɛ se ka ɲangi n'a ye dan sago mais an bɛ bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ ko k'i ye yɛrɛ wele pour terminer mas an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka kuma apaiser quoi min ye kuma farimanw ye min ye nɛniw ye mas min ye kuma jɛgɛnenbaw ye an k'olu jɔ parce que nous sommes une organisation très responsable bi Afrique ka destin o de bɛ anw kamakun na quoi Mali tɛ quoi c'est pourquoi an t'an ka samafaga mugu ci sonsan na quoi an kana sɔn ko fitinin dɔw k'an senna sumaya ou bien ka fereke don an senna quoi an k'a dɔn k'an bɛ révolution intelligente de kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ fɔ sira walayi fɛn bɛɛ fɔ sira mɔgɔ mɔgɔ b'anw dɔn n'i y'anw ye i b'a dɔn k'anw tɛ sira n'i y'anw kunun dɔn k'anw dɔn bi i b'a dɔn k'anw tɛ sira wa jamana y'an ta ye dɛ jamana y'a den sɛbɛ bɛɛ ta ye donc o de tun b'an bolo merci beaucoup merci Kuyate sini bɔli kan kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo sabula an ka waati sɛbɛkɔrɔ koron na Masi sini bɔli ye farafina ka bɔli de ye sini bɔli ye diɲɛ ka bɔli de ye o la o bɔli nɔ kan communauté minnu bi yan Benin Cameroun Ghana Sénégali olu an bɛ bɔ k'olu de bilasira bɔli juma tɛmɛnen ta kɛra cogo min na o de don ou bien falen b'a la falen b'a la ka sababu kɛ en tout cas fo ni yɛlɛma donna la kɔfɛ sinon mɔgɔ bɛ se k'u labɛn n'u ka bolomafɛnw ye sini n'an taara k'a kɛ i b'a fɔ caravane i n'a fɔ caravane populaire de don mais yanni caravane bɛ daminɛ danatigɛliw bɛ kɛ presse kan ka min ta France comme a fɔra an ye kibaruya sɔrɔ ko diɲɛ presse bɛɛ nalen don tabarikala Mali kɔnɔ yan olu kumaw bɛ kɛ mais kɔfɛ sa sira bɛ minɛ n'o sira minɛna an bɛ sɔrɔ ka taa munumunu kɛ o fana jaw tacogo ni o fana dabɔlen don ko min fana kama fana olu fana bɛɛ tigɛlen don an fɛ komi donc mɔgɔw bɛ jama de bɛ bɔ boulevard la jama bɛ bɔ ka bɔ voilà bɛ bɔ boulevard la ka taa Bamakɔ fan tɔ la ni danatigɛliw dɔw kɛra tabarikala donc caravane populaire de don donc o caravane ninnu mobile bɛ yen fɛla minnu b'an fɛ n'o ye déjà an ye kibaruya sɔrɔ ko Union africaine ko sanction ka wuli awɔ o de bɛ ne siran kɔrɔkɛ y'a fɔ an ka kuma la ne bɛ siran Malien ka victoire ɲɛ de ni kɔni y'an ka victoire ye non mais n bɛ siran Malien ka victoire ɲɛ Malien ka farin kɛlɛ kɔnɔ ka tɛmɛ CBA kɔnɔna kan an taara kɔnɔ olu ka siran mɔgɔw kan'u bolo jigin yan voilà parce que ni nɔgɔya nana dɔrɔn mɔgɔ b'u bolo jigin sinon an tile ma kɛlɛ in bila dagirinda la o mɔgɔ min bolo k'an ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ wala ne ɲɛ t'i la parce que peut-être e sɔnnen don jamana dɔ k'o ye ka Ala ye an m'o kɛ foyi ye fɛn ɲɛnamanin kɔ a paga wagati min na ka bando to fanga la a fɔlen ko mɔgɔ dɔ bɛna minɛ olu cɛla an ye kuma min fɔ radio sanfɛ an b'olu dɔn mais nin wagati comme déjà ye mɔgɔ bila baara la o fɛ mɔgɔ dɔ bɛ ka ko dɔ k'i la o de bɛ ko ɲɛgɛn sinon Masi depuis Ala k'an da fɛn min sira an t'a dɔn wa maa minnu bɛ k'a miiri bi ko an bɛ ka Mali k'an ta ye c'est que e m'an kunnama de ye parce que an kunna tun bɛ tagama cogo min na ni bi ta tɛ kelen ye bi n'an bɛ tagama an bɛ tagama ni majigi ye parce que ko dɔ n'o kɛra la o bɛ diɲɛ tɔɔrɔ o bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ fure kama man datugu sinon don min tɛmɛna an ta kun y'an n'an ka kulusi jala de o don da fila kun tɛ dɔn ni mɔgɔ cɛ donc an ka taa dɔɔni dɔɔni bɛɛ k'i bila i place la jamana ka basigi ka wuli wuli ten fɛn dɔ bɛ yen sɛbɛko belebelew bɛ Mali kɔnɔ walahi bilahi a belebelew minnu bɛ se ka bin Mali justice kunna wolo moi personnellement tɔn jumɛn bɛ Mali kɔnɔ yan bi walima i bɛ mɔgɔw jumɛn Mali kɔnɔ yan bi an bɛ minnu kɛ bi wuli ka jɔ la mɔgɔw ka kiriko tilenni ni bingali min bɛ kɛ mɔgɔw kan su ni tile Ala ye diɲɛ don o don hali dimanche an bɛ tribunal kɔnɔ hali dimanche an bɛ commissaire kɔnɔna na pour que jamana kiriko an ye fɛn caman faamu a la ne bolo an ka ɲɛsin olu baarabaw ma olu ban jamana nafa ka tɛmɛ bi ko dɔ kan donc sini bɔli kibaraba minnu b'an bolo u bɛna sɛbɛn mobile kan diɲɛ kunnafonidilabaw nalen don an bɛ fɛ u ka Malienw ye Bamakɔ fan bɛɛ Mali fan bɛɛ yala la ni olu mobile n'olu moto ye
kumakan ba minnu bɛna bɔ parce que diɲɛ bɛ bɔ de ko binkaran kan u ma jɛn n'a ye jɔnmaa min taara ka Mali sɛgɛrɛ ka farafinna sɛgɛrɛ a ma jɛn n'a ye farafinna tɔn minnu dabɔra ko ka se ka farafinna bɔ nɔgɔ la n'olu kelen don Faransi ka bolokɔnɔfɛnw ye bi f'u ka sira dan na donc sini bɔli an bɛ fɛ Maliyɛnw ka fɛn dɔ faamu an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi kɛlɛ tɛ wa k'a fɔ ko ni transition banna fɛnɛ ko kɛlɛ kan ka dan non nin ye diɲɛlatigɛ kɛlɛ de ye fo don min na i bɛ kɛ don min na maga tɛ se ka k'i la donc o bɛ cogo min na an talen kɔnɔ Mali ma dɛsɛ dɛ ni Faransi nana dɛ ko na min fɔra an ɲɛna armée ye ninnu gɛnni ka bogo du la k'u ci mais mɔgɔw nana fɛti minnu kɛ nisɔndiya minnu kɛ o nisɔndiya de senfɛ cɛnnikɛlaw seginna ka na ka bɛn o wagati de ma donc bi min ɲinina Union européenne fɛ dɔw tun ye min ɲini k'a fɔ ko ni CEDEAO nin kɛ UEMOA b'a kɛ tan Union africaine b'a kɛ tan Union européenne b'a kɛ tan diɲɛ b'a kɛ tan bi a fɔra k'olu fɛn fɛn b'a kɛ olu ko ko an ka sɔn cɛ dɔ ka fara nin kan donc victoire belebele de mais o victoire kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko olu b'a ka sonsoro dabila k'a b'a buranna la dɛ a t'o dabila dɛ maa minnu don t'u bolo jigin k'a fɔ k'u siginna donc an kana an bolo jigin donc nin bɔlen diɲɛ ka bɔli min an k'an jija ka diɲɛ kunkɔrɔtan ka Mali yɛrɛ fɛnɛ kunna wolo parce que a kana kɛ tɔw bɛ ka lamaga kɛ mais an yɛrɛ fɛ an t'a dɔn ko bɛ sen na sinon an kun ta ye bɔli min an y'o kɛ vendredi mais ka bɔ parce que kun tɛ di kuntigi kɔ ka bɔ ka an ka wara ko minɛ o de kama a kun fɔra ko leader dɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour que Mali k'a capitale mais sisan o ye Burkina k'a capitale de mobilisation bɛ sen na mais malheureusement o yɛrɛ kaburu fɛnɛ kelen don ka taa mɔgɔ minɛ daminɛ yen o ni k'u interdit donc Burkina fɛnɛ y'a bila minɛn min kɔnɔ olu bɛ bɔ sini bɔli dɔrɔn tɛ dɛ o yɔrɔ kaburu bɛ taa wa taali dɔrɔn tɛ dɛ Burkina bɛ bɔ bolo la Burkina bɔli bolo dɔrɔn tɛ dɛ kɛlɛ in bɛ ban wa farafinna b'a yɛrɛ sɔrɔ olu b'o dynamisme de kɔnɔ donc an bɛ se ka min fɔ ka bɔ ni kuma ye o nin dɔrɔn de ye ok masi ka bɛɛ ɲini bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ jɔda o jɔda la bɛɛ k'i jija a bɛ se ka na ni basigi jamana kɔnɔ cogo min na o fɛrɛ mɔgɔ k'o ŋaniyaw ta surtout ni Ala ye jɔyɔrɔ dɔ d'i ma kabako ye min ye Mali ko la c'est que maa bɛɛ yɛrɛ wolo kɔnɔ minnu joginna a la joginnen Dirisa Mɛmɛnta o Dirisa Mɛmɛnta sen karila 20 janvier de ko parce que k'a ko a b'a la France 2021 20 janvier 2021 ka bandaw to fanga la a sen karila k'a ye kuma min fɔ ale de ye kuma di Choguel ma diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ Mali gouvernement ma ko a fɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an bɛ yan o kɛra donc Ala ka bon ka sababu kɛ jumɛn ye maa minnu bɛ fanga la bi minnu bɛ k'a fɔ ko olu ye démocrate ye bi minnu bɛ fanga la ni finitigilakaw don o finitigilakaw bi de kelen don k'i jɔ n'o démocratie valeur ye k'a lafasa jibi diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ ka ɲɛbɔ min fɛ Ala ka bon munna parce que an bɛ don min i ko bi Mali de bɛ kɛlɛ kɔnɔ san 10 dɔw kun y'a fɔ k'olu bɛ ka nationalité falen an y'a fɔ olu ɲɛna n'i ka nationalité falen i bɛ nimisa bi maaw de bɛ k'a ɲini k'u bɛ ka nationalité falen ka kɛ maliyɛn ye ka taa sɔrɔ u bɛ kɛlɛ de kɔnɔ Ala de ka bon donc o b'a jira k'a fɔ an bɛ cɛsiri min na nin cɛsiri de bɛ se k'an bɛɛ kelen kelen lakana parce que sɔrɔsikɛ k'i lakana o dan ye ni n'ale bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais k'i ka bonya avion kɔnɔ ou bien dɔ k'i ye Sahara kɔnɔ k'i bonya o bɛ bɔ aw sɔnna k'a ka jamana kɛ min ye bi n'i yera yɔrɔ fan o fan mɔgɔw bɛ k'o de fɔ an ɲɛna ko maliyɛn b'i ladiya avec fierté dɔw de y'o baara kɛ mais ni dɔ bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ko minnu b'o baara la ko k'olu lakari ah c'est décevant. merci Kuyate k'i fo Ben i ka welewele dali kɛ an ka kuma di ɲɛmaa ma ka a kuncɛ welewele dali min b'an bolo de ye sini 14h bɛɛ ka bɔ parce que sini ta o bɛ wele i b'a fɔ meeting ambulant oui parce que an tɛ jɔyɔrɔ kelen na o fo an ka taa mɔgɔw fo min ɲɔgɔnma de ka kɛ farafinna an y'o de kɛ o de la an bɛ Bamako bɛɛ salon tasira bɔra ka ban ou bien o bɛ bɔ kɛnɛ kan itinéraire bɔra an bɛ munumunu voilà an bɛ munumunu an bɛ na troisième point fɛ donc an bɛ na Tour d'Afrique la parce que farafinna tɔgɔla don do ɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'a laɲini ko an ka tɛmɛ ambassade de France ni CEDEAO yɔrɔw fɛ comme o siège bɛ yen an ko vraiment an m'a dabɔ parce que an b'a dɔn n'an taara yen jamanadenw bɛ cogoya min na i tɛ se ka bɛɛ canaliser quoi. A ka gɛlɛn. Jamakulu min bɛna kɛ a ɲɔgɔn caravane ma deli ka kɛ l'autre jour on a dit
k'an bɛna bɔli min kɛ a ɲɔgɔn bɔli ma deli ka kɛ masa a kɛra KISFM kan yan o la diɲɛ ça a été comme ça sini an bɛna caravane min fɛnɛ bɔ ni meeting ambulant don n'an ye dɔ boli an bɛ dɔ jɔ ka dɔ ɲɛfɔ n'an sera Medinakura an bɛ Sugukura mɔgɔw ka foli k'u ye ka dɔ ɲɛfɔ n'an sera Suguba la an bɛ jɔ ka dɔ ɲɛfɔ an bɛ taa fo ka na Tour d'Afrique la ka taa Ali de Bamako ka tɛmɛ fan bɛɛ fɛ tous les grands carrefours stratégiques les zones névralgiques ka jɔ fan bɛɛ ka maliyɛnw ka foli k'u ye wele min kɛ ka tila k'a fɔ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka mobiliser Asie jamanaw bɛ ka mobiliser Océanie Europe Afrique Amérique ni continent 5 bɛɛ diɲɛ fan 14 jamanaw bɛ ka mobiliser maliyɛnw dɔrɔn tɛ africains dɔrɔn tɛ diɲɛ citoyens don adamadenw don u bɛ ka bɔ ko Mali bɛ ka sira kura min ta k'olu ye nin de ye pour que farafinna ka jɔnya juru bɛ se ka tigɛ cogoya min na Che Guevara b'a fɔ o de la ko un révolutionnaire, c'est celui, surtout soyez toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise sur n'importe quelle personne. Tel est le bon caractère d'un révolutionnaire. Qui est jamana o jamana mɔgɔ ye, i ye siya o siya ye ni bingali bɛ ka kɛ i adamaden dɔ kan, a kɔ i dabara la, ou bien i ka bɔ i ka wuli ka jɔ la, i k'a kɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ bi. Bingali min ni Faransi bɛ k'o ta ka farafinna sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma Mali sɛgɛrɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ k'o injustice o bingali in de kɔn o de y'a to an bɛ bɔ sini tariku la min fɛnɛ ɲɔgɔnma de ka kɛ meeting ambulant don an bɛ na place de l'indépendance la à 14h pile donc an bɛ wuli an bɛ munumunu an bɛ na Tour de l'Afrique fɛnɛ la comme o ye farafinna bɛɛ tɔgɔla kɛnɛ ye donc an b'an fɛlaw fɔ pour que diɲɛ ka se k'a dɔn peuple malien déterminé don ka se kunnama min na donc o de tun b'an bolo ka PCFM mɔgɔw fo ka grand frère national Bubula fo donc ka Mali den fɛn fɛn wulilen k'u jɔ Master Soumi a yɛrɛ bɛ Faransi kɔnɔ a ka denbaya kɛrɛfɛ nin wagati la donc k'u bɛɛ fo o tɛmɛnen kɔfɛ k'an ka karamɔgɔ in fo min wulilen don k'i jɔ n'o ye Mayi Watara ye an tɛ se ka kuma n'an ma Mayi fo quoi parce que faso kanu ye limaniya dɔ ye donc Mayi y'o misali kolo gɛlɛn ye Mayi y'o yira an na an bɛ Mayi fo dɛ. Donc an bɛ Mayi fo ka bɛɛ fo fɛn fɛn wulilen don fasoko la a tiɲɛ kan quoi k'u tɛ fɛ k'ale Asimi ye kuma tɛ ka taa fɛn ɲini a bolo quoi mais u ta ye jamana ko ye donc an bɛ Mayi Watara fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔ sɛbɛlama minnu bɛ fasoko la k'a bɛɛ fo mas o tɛmɛnen kɔ an bɛ donsow fo ka Zanzɛribo fo an ye bɛɛ ka wele pour le 14 wele kɛra misiriw bɛɛ kɔnɔ wele kɛra église kɔnɔ wele kɛra fan bɛɛ c'était vraiment le peuple malien, un peuple invite une fois. Néo message de les 4 quoi. Donc c'est pourquoi me befo. Alisa angato siraka. Donc munu ma tubi ta uka segi tubi madatugu. Donc mogob se ka fili quoi. Mogob fili be mogob blanca. Mauritanie ka ofene fo ko muso de be ka bo Mauritanie. Oui, muso de be ka bo Mauritanie. Donc à Mali soutenu par des jeunes. Donc femme be farafina be de ko lu jigiya. U ɲɛ dalen no Mali de ka pour que Mali ka se k'an dɛmɛ an ka bɔ cogo min na donc an bɛ bɛɛ fo que Dieu bénisse le Mali merci.